Tapon rin. Bitawan ha. Umulan na, umulan. Uy. Tulog lang ka to. Yung tibak mo, naiwan. Yes. Ayun oh, may uli si King oh. Wow, laki. Wow. Wow. Lugit. Na, tatalo na si Jeric. Yun. Talon. 1, 2. Lukso lang. Umulan na, umulan. Uy. Tulog lang ka to. Dapat dong ka tumalon sa harap. Agos eh. Yung tibak mo, naiwan. Yeah, that's right. Hindi na pala tubig dito eh. Pagkalbok po ta do?
Doon, may lumabas na unggoy. Oh. Dapat si Jojo sana para sumikat sa pagka-YouTuber niya. Puro lang yun. Kaway-kaway. No, lalo na si Mima kasi hindi makauwi. Nabutan ng Ramadan. Napapat na lockdown. Wala na. Ibis na. Ginagawa mo. Kamang to, kamang! Ah, sakay, sarang kalabawa. Yan na, yan, gidig-gidig ka. Ah, parang kabayo ka. What? Parang ahas ah. Talon to, talon. Talon. Oh
Bata na. Oh no! Kaway! Ayan, matas na. Oh, grabe pa lang kulupot niya. Oh. Oh no! Yan. Okay. Grabe mga kulupot niya. Yo, di po gagot lang. Danlog. Yeah. Tangso di pon mo, di puta. Tangso di pon. Lain keng. Yun na, tanggal na. Pangit ba? Ayun, may isa. Yun. Dito ka. Yeah, yo, man. Yan. Dapat ano yan ha, mag-viral yan ha. Viral na, viral. Thank you. Tapos na. So, yung mga kalalabs, tapos na yung race namin na lupit. Thank you very much for watching. Subscribe na kayo sa channel.